चित्र देखेमी तमे से चित्र लिखियो। अच्छा एई चित्र लिखियो एटा देखि करबो कि चित्र होची बास ये गुटे गला बास एई रम चित्र कला ये ए रम चित्र करो गुल गुल बास सब कला। अच्छा तापर एई रम गुटे चित्र कला एडी देखो हां हां सही रम बास हाँ एई रम हला। अच्छा एई रम गुटे चित्र कला हाँ एई रम देखी करो बास कहीं ना तेरो ने धर एई रम करी धर एई रम करी धर এইটা এইরকম এই বুঝলো। আচ্ছা এইরকম গলো ছক ছক বাস দেখো 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 তাকে দেখো সে কিমিতি করছো এই দেখো সে কিমিতি করছো না এটা এইরকম না বাস করম কলে বাস ঠিক আছে করম করছো নিয়ে এইরকম হাত দেখো বাস এইরকম গোটে গার পকাইদেল গোটে গার। আচ্ছা এইটা কেমিতি ଅଛି দেখি কল তা এপট সাইড কর তার উপরে উপরে করছ হ্যাঁ করম আছে দেখি কল হ্যাঁ তা ঠিক আছে হ্যাঁ এইরকম দেখো আগর গোটে এইরকম সিধা গার পকাইও तापर एरम तळु टाणियो बेला अगर एई पुटु सीधा टाणियो तळु टाणियो तापर एरम करी ए बुझि पाइलो हां बस बस से कर देला देखो हाथ देखो अगर एरम टाणियो एरम अदे एटा एटा सही रम हला। अच्छा एटा करो एटा सबसे सहज एटा करम अछि वाह सही रम करम धर धर एई रम खाली गुटे चार पके दो छी हे होला ये बडो गाड़ी माने। अच्छा केते मिनिट